Mario Guzman, presidente sa Hikumasap Association. Nakadawat mi o package gikan sa Bipar Saad Region 7 o ang primero na mo nga nadawat sa Dole Project Restoration. Total sa finger lengths 15,000. Ang primerong stocking gikan sa Kalapi Binteg, ikaduha sa Brakis Ubay, karon tulo ikatulo gikan sa Talibon. Nagpasalamat po ko sa Philippine Crop Insurance nga nakaabil mi sa libre nga insurance nga gikuan sa gobyerno. Nagpasalamat po mi kay kung naay mga kalamidad hindi na may mahadlok kay naay may insurance. So ako kayo namong pasalamat nga ilaming subaybayan kay di lalim kung mabagyuhan ang amuang kapunungan. Sugod na po sa zero. Salamat sa mga ahensya nga nagtabang namo kay kini dakog tabang sa among tagsa-tagsa ka pamilya nga dugang income aron maka lahutay kami sa amuang pagkinabuhi o uban sa mga kauban nga nagsuportar po taho o naglihok po uban pa nga mga kalihukan dining among pagdumala sa biscuits. So daghang salamat o maayong hapon.